अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। मुनव्वर खान शेरवानी, आपको एक ऐसे नौजवान की कहानी, एक ऐसे नौजवान की दिलचस्प बात सुनाने लगा हूँ कि मैं तो बहुत ज़्यादा मुतासिर हूँ। नाज़रीन, ये जो नौजवान जिसका नाम मैंने आपको बताया मुनव्वर खान शेरवानी, ये बहरिया टाउन इस्लामाबाद का रहायशी है। 7 साल पहले ये मारगला हिल्स पर जो है ना वॉक करने के लिए जाया करता था। इसके जहन में ये बात है कि मारगला हिल्स जो नेशनल पार्क है, ये एक कौमी असासा है और ये बहुत ज़्यादा यानी लंबे रकबे पे जो है ना मुहीत जंगल है। इसके अंदर वाइल्ड लाइफ भी है, आबशारें हैं, चश्मे हैं, दरख्तों का जो है ना एक बहुत बड़ा जंगल है। तो यहाँ पर जो है ना लोग गंद डालने के लिए कचरा वगैरह फेंक देते हैं, घर से सामान लेकर आते हैं और उस सामान में उनको खाने पीने की अशिया होती हैं, मिनरल वाटर की बोतलें होती हैं, दूसरी बोतलें होती हैं। लोग जाते वक्त जो है ना वो ज़मीन पर फेंकते हैं और गंदगी में इजाफा करके जो है ना इस नेशनल पार्क की अहमियत को जाने बगैर वहाँ से रवाना हो जाते हैं। ये नौजवान जो है ना 3 साल से वहाँ पर काम कर रहा है। इसको जो है ना IWMB वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड जो है ना उसने इसको टाइटल भी दिया हुआ है अवेयरनेस मैन का। अब इसको जो है ना सुबह के मॉर्निंग शोज़ जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे जो प्रोग्राम चलते हैं उसको बुलाया गया है, लेकिन कोई भी इसको फ़ायदा नहीं हुआ। किसी हुकूमत या किसी अदारे ने इसको सपोर्ट फाइनेंशियली तौर पर नहीं किया ताकि ये इस काम में जो है ना अपने साथ और नौजवानों को और ऐसे अफराद को कि जो इसके साथ मिलकर जो है ना इस काम में इसका हाथ बटाएं, उनमें इजाफा नहीं कर सका। इस नौजवान से मेरा राबिता हुआ और मैंने इससे ये पूछा कि आपको इस काम को करने के दौरान कभी कोई ऐसे अल्फाज का या किसी ऐसे शख्स का सामना करना पड़ा जिसने आपको झंझोड़ कर रख दिया हो या कोई ऐसे नादेबा अल्फाज इस्तेमाल किए हों? तो मुझे इस नौजवान ने बताया कि शाहिद भाई, ये सारी चीज़ें तो काम का हिस्सा होती हैं। असल में जो है ना मेरी काम की तारीफ़ करने वाले, मेरे काम को सराहने वाले, उनकी तादाद इतनी ज़्यादा है कि अगर कोई मुझ पर उंगली उठाता है या मेरे किरदार पर या मुझे कोई ऐसी बात जो मेरे दिल के अंदर ज़ख्म बना देती है तो मुझे उसका बुरा इसलिए नहीं लगता क्योंकि चाहने वालों की तादाद जो है ना बहुत ज़्यादा है। नाज़रीन, ये जो है ना मुनव्वर खान, ये शादीशुदा है। अभी तक इसके घर में अल्लाह ताला ने कोई औलाद नहीं दी। इसकी एक वालिदा, वालिद साहब इसके फ़ौत हो चुके हुए हैं और ये हफ्ते में 3 दिन, यानी कि लोगों ने भी इस बात को जो है ना कंफर्म किया है, क्योंकि मैंने कोई प्रोग्राम करना होता है या अगर किसी बंदे के बारे में कोई बातें आपको बतानी होती हैं तो यकीनन मैं अपने ज़राए ज़रूर इस्तेमाल करता हूँ कि ख़बर जो है ना आप तक पहुँचाने में कोई गलती ना हो जाए। आप ये देखेंगे कि हफ्ते के अंदर 3-4 दिन ये बंदा वहाँ पर जाता है और जो हमारा जो वहाँ पर इतना बड़ा नेशनल पार्क है, और मैं मारगला हिल्स के इस नेशनल पार्क को जो है ना मेरा ख्याल है ये वाहिद पार्क है जो पूरी दुनिया के अंदर किसी कैपिटल के अंदर इस जगह पे वाक़ है कि लेफ़्ट साइड पर अगर रोड है ना तो राइट साइड पर ये पूरा जंगल है और ये इतने बड़े रकबे पर है कि पूरा शहर इसके अंदर आबाद किया जा सकता है। यहाँ पर जो है ना लोगों को डेक लगाने पर भी ममानत है, सिगरेट का जो है टुकड़ा नीचे फेंकने पर भी ममानत है, गंदी अशिया जो है ना खाने पीने के बाद आप ज़मीन पर फेंक देते हैं, लाख रुपये जुर्माने हैं। इसके बावजूद लोग बाज नहीं आते क्योंकि हमारे यहाँ पर कमज़ोरी ये होती है कि अगर हम कानून बना देते हैं ना उस पर अमल दरामद करने के लिए हम पब्लिक को अवेयरनेस नहीं देते कि हम अगर इस कानून को चाहें तो ये कानून हम नहीं तोड़ सकते और अगर हम गलती करेंगे तो ये जुर्माने जो है ना हमें देने पड़ेंगे। इसकी वजह यह है कि किसी भी मुल्क के अंदर अगर जुर्माना सॉलिड हो तो वहाँ पर जुर्म की रेशो कम हो जाती है। मैं इस नौजवान को जो है ना मैंने जब इससे बातें की तो मैंने नोट किया कि इस नौजवान को जो है ना कतई तौर पर मेरे अंदाजे के मुताबिक कोई पैसों का लालच नहीं है। उससे अलबत्ता ये ज़रूर मुझे कहा, शाहिद भाई आप ये देखें जो हमारी IWMB है ना वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड, इन्होंने मुझे टाइटल दिया है अवेयरनेस मैन का। इसके अलावा मैं सुबह के मॉर्निंग शोज़ में हो गया हूँ। तो मैंने उससे ये पूछा कि इसका मतलब आप मायूस हो चुके हैं? उन्होंने कहा कि मैं मायूस नहीं हुआ। मुझे इस नौजवान की बात सुनकर बड़ी हैरानगी। उसने कहा कि शाहिद भाई मैं कतई तौर पर मायूस नहीं हुआ, लेकिन कम से कम अगर बंदे को भूख लगी हो तो वो मुंह से ये तो कह सकता है कि मुझे पानी पिला दो। तो मैं जो हूँ ना हुकूमत की सपोर्ट का मुंतज़िर हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि अगर मुझे हुकूमत सपोर्ट करती है या हुकूमत अगर मुझे कोई क्रेडिट इस चीज़ का देती है तो यकीनन वहाँ पर आने वाले जितने भी अफराद अपनी फैमिलीज़ के साथ आते हैं उनको एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा कि एक बंदा अगर अपने आप को रज़ाकाराना तौर पर ऐसे अच्छे काम के लिए वक्फ कर चुका हुआ है तो हुकूमत ने उसको सपोर्ट किया ताकि आइंदा भी कोई नौजवान जो है ना वो बढ़कर ऐसे कामों में हिस्सा ले सके।
تو میں نے بڑا یعنی کہ بڑا عجیب و غریب محسوس کیا جب اس نوجوان سے میری باتیں ہوئیں. میں نے اس کا جذبہ چیک کیا اور میں نے اس کو بڑا تلخ سوال کیا. میں نے اس کو یہ کہا کہ آپ مجھے یہ بتائیں اگر حکومت آپ کو سپورٹ نہیں کرتی تو آپ کب تک چلیں گے؟ اس نے مجھے آگے سے کہا کہ شاہد بھائی جب تک میں زندہ ہوں نا میں یہ کام نہیں چھوڑوں گا. میں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں. مجھے اس چیز کا اندازہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ساری کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر بنائی تھی. اور یہ چرند پرند یہ درخت یہ جو بھی چیزیں ہیں نا یہ اللہ تعالیٰ نے جاندار پیدا کی ہیں. اور اگر میں ان کی جو ہے نا ان کی خدمت کروں گا, اگر میں ان کا خیال رکھوں گا, ان کی صفائی ستھرائی کا دھیان رکھوں گا تو اللہ تعالیٰ ضرور مجھے اس چیز کا اجر دیں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ بہتر انصاف کرنے والے ہیں. اور ان کی نظر میں ہر بندہ جو ہے نا کوئی دنیا کا ایسا شخص نہیں جو اللہ تعالیٰ کی نظر سے باہر ہو. السلام علیکم. مجھے اویئرنیس مین کہتے ہیں اور شاہد چودھری صاحب کی جو پروگرام ہے میری والدہ بڑے شوق سے دیکھتی تھی. اب شاہد چودھری صاحب کے تھرو میں اپنا میسیج پوری دنیا میں دینا چاہتا ہوں کہ پلیز کچرا نہ پھیلائیں, اپنے ملک کو صاف کریں. دیکھیں ہمارا ایک مسئلہ ہے کہ ہم اپنی گاڑی یا اپنا گھر وہ تو صاف رکھتے ہیں لیکن باہر گلی ہے یا گاڑی میں کچھ کھایا پیا باہر پھینک دیا نیچے پھینک دیا, یہ ایٹیٹیوڈ ہم نے چینج کرنا ہے. مجھے اویئرنیس مین اس لیے کہتے ہیں کہ میں مارگلا ہلز نیشنل پارک میں کام کرتا ہوں. وہ آنے والے لوگوں کو سیاحوں کو جو ہائکنگ کرنے آتے ہیں اس سے کہتا ہوں کہ بھئی یہ ایک نیشنل پارک ہے, قومی اثاثہ ہے, یہاں پہ گند نہ پھینکیں, بندروں کو خوراک نہ دیں, یہاں پہ سگریٹ نہ پئیں, یہاں پہ باربیکیو نہ کریں, یہاں پہ لکڑی نہ کاٹیں. آئیں ہم سب مل کے اپنا پاکستان صاف کریں, سب میرا ساتھ دیں اور نہ صرف مارگلا ہلز نیشنل پارک بلکہ پورے پاکستان کو صاف ستھرا کریں. شاہد چودھری صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے میرا میسیج آگے پھیلانے میں بہت اہم کردار ادا کیا, بہت شکریہ. تو میں اپنے مشن پر ڈٹا ہوں اور میں انشاءاللہ تعالیٰ بالکل فیڈ اپ ہونے والا بندہ نہیں. یہ تو آپ مجھ سے بار بار یہ نہیں پوچھ رہے ہیں چونکہ میں نے 12 دفعہ اس کو قریدا ہے تو اس نے آخر مجھے یہ بات کہہ دی کہ شاہد بھائی مجھے کسی کی سپورٹ نہیں ہے. اس کے ساتھ یہ بھی بتایا کہ وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ جو ہے نا انہوں نے وہاں پر باقاعدہ طور پہ اس کو اویئرنیس کے لیے ساتھ رکھا ہوا ہے اور آنے جانے والے افراد کو یہ رک کر ساری باتیں بتاتا ہے, نوجوانوں کو ان کی فیملیز کو یہ بتاتا ہے کہ جی آپ یہاں پر گند نہ ڈالیں, یہ پرندے اور یہ جانور جو ہے نا یہاں پر میوزک کو چلنے کی وجہ سے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. تو یہ باتیں جو ہے نا ایک اویئرنیس میسیج اگر نوجوانوں کو یا بچوں کو جائے تو میرا خیال ہے کہ ہم ایک اچھی نیشن کو تیار کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. آپ اگر اس نوجوان کو جانتے ہیں اور جو باتیں میں نے آپ کو کی ہیں آپ ان ساری باتوں کی تصدیق کرتے ہیں تو کیا ایسے نوجوان کو حکومت کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے؟ کیا ایسے لوگ جو ہیں ان کے بارے میں سوشل میڈیا کے پروگرامز نہیں کرنے چاہیے تاکہ ہمارے جو مزید نوجوان ہیں نا وہ ایسے کاموں میں بڑھ چڑھ کر جو ہے حصہ لیں تاکہ میرا ملک پاکستان سرسبز اور شاداب ہونے کے ساتھ ساتھ ایک پرکشش آب و ہوا کا جو ہے نا متحمل ہو سکے. پروگرام کے بارے میں اپنی رائے کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. جی پاکستان زندہ باد.